बड़जोरडा ग्राम हनुमान बाटिकार विश्व संक्रांति पालित पवित्र हिंदू नववर्ष तथा विश्व पणा संक्रांति एवं प्रभु हनुमान जयंती अवसर में तालचेर ब्लॉक अंतर्गत बड़जोरडा ग्रामर हनुमान बाटिका बड़ धूमधाम पालन होइछि 14तम वार्षिक उत्सव और हनुमान जयंती। तालचेर ब्लॉकर एही सुनामधन्य हनुमान बाटिका को प्रथमे बड़जोरडा ग्रामर दुई जन सांग विदेशी देहुरी और स्वर्गत अनिल प्रसाद सामंत 2010 मसीह आरंभ करथिले। तेबे स्थानीय लोकों कहवा कथा जे एही हनुमान बाटिका पूर्व एक घंच जंगल थिला एवं उक्त जंगल रे अनेक समय भूत प्रेतों बासस्थान रही आसिथिला। एही जंगल स्थानटी प्राय 5 एकर परिमित जगह रहिथिबा बेले एहा बड़जोरडा ग्रामर अंशविशेष होइथिबा नै कहନ୍ତି किछि ग्रामवासी। सेतेबेले एही रास्ता देई अनेक समय लोक माने जास करथिबा बेले पूर्वरु अनेक बार दुर्घटना घटी अनेक लोकଙ୍କ जीवन मध्ये जाइछि। एपरिक दीर्घ 14 वर्ष पूर्व पाखापाखि 35 रु 40 जनकर एही स्थान में दुर्घटना घटी मृत्यु होती ग्रामवासी माने। एही जगह अत्यंत भाव अदृश्य शक्तिर प्रभाव रही हेतु उक्त जगार प्रभु हनुमान एक विग्रह स्थापन करने लगी ग्रामर दुई सांग विदेशी देहुरी और स्वर्गत अनिल सामंत मनस्थ करथिले एवं परवर्ती समय उभय ऋषिकेश हरिद्वार ठारू प्रभु हनुमान एक विग्रह आनी एठारे प्रतिष्ठा करथिले, जहा फल उक्त स्थानटी आज सुधा हनुमान ठाकुरंकर छत्र छाया तले रही आसी आज पर्यंत मध्य कौनसी लोकंकर अनिष्ट हेउनथिबा कहिसंती विग्रह प्रतिष्ठाकारी व्यक्ति विदेशी देहुरी। यार महात्मा आश्चर्यजनक ये हूँ महावीर जो आसते ये हिमालय आसते आमर जो ऋषिकेश जो अच्छी नताला से नताल जड़े महिला जी से हूँ गंगा माता से आशीर्वाद देते तुम्हें यही जिनस नहीं जाओ ये लक्ष लक्ष लोक समागम तुम द्वारा गोटे विराट कार्य हाँपी जाऊँ तेणु तुमको ये जिनस ही नवा पड़ो मत बाध्य करते मुझे तो मना करी मुझे मुझे पारि कितु से जबरदस्ती कहे तुम द्वारा ही हम ये कार्य जहाँफल मत से जहाँ आज ताहा ही माने फलप्रद होगा जाऊँगी शह शह लोक आने बजरंगी बाली जो आशीर्वाद से परवर्ती मुहूर्त जानली जे बजरंगी बाली सब जिन तेणु आराधना करी से जहाँ भी ये हुए द्वारा ही जहाँ से निर्देश दिखती द्वारा ही सब मो काम कार्य करे जोटा कि एत बड़ आज 14 वर्ष पदार्पण कर हनुमान जी आज जयंती पणा संक्रांति महाविश्व संक्रांति जोड़ा आम ओडिया नव हिंदू नववर्ष ये हूँ आज हूँ महान पर्व तेणु आज भी तांकर जो महिमा थिला आज गोटे बड़ अलौकिक थिला आमे भी विश्वास कर नते लोक आज समागम है तेणु ये तार गोटे प्रतिफलन लगी आमको मिलला 14 वर्ष ये हूँ आज 14 वर्ष नीति प्रतिदिन ये जहाँ हनुमान जी सब नीतिकांति सकाळ भोग 12टा अन्न भोग संध्या आरती 3 भोग नीति नियम अनुसार हनुमान जी फल भोग राम खिचुड़ी ये प्रधान। अन्यपटे आज प्रभु हनुमान जयंती अवसर में सकाळे सूर्य पूजा ठारू आरंभ करी प्रभु हनुमान विभिन्न प्रकार यज्ञ पूजा आदि होइथिला। एही पूजारे हनुमान बाटिकारे हजार हजार श्रद्धालु जोग दैथिया बेले प्रत्येक वर्ष एभली भाबे हनुमान ठाकुरଙ୍କ उत्सव पालन होइथाय बोली कहिसंती मंदिर कमिटीर सभापति जवाहरलाल प्रधान और मुख्य पूजक रुद्रमोहन द्विवेदी। प्रथम गिरी आमर जड़े से स्वर्गारोपण कले आमर ये स्वर्गारोप होती अनिल कुमार दास बोली आम विदेशी बाबू से दी जन आग तर कौन गोटे असुविधा है से असुविधा सत्वे से जाकर से क्या सहित परामर्श कले से कहले तुम जब किसी असुविधा हो तुम हनुमान ये ठाकुर को पूजा कर प्रतिष्ठा कर तुम निश्चय सफल हम से गोटे फोटो आनले अनुगुण आना फोटो आना से गछ मूल रखिले से दिन जहाँ मनस्कामना अच्छी असुविधा थी दूर है दूर है संगे संगे तापर हनुमान जी कृपारू धीरे धीरे बहुत आगे जारी अनुष्ठान बहुत भक्त ये आस 14 वर्ष है पूजा जो है प्रत्येक सोमवार आ शनिवार प्राय भक्त मान संग्राम हो मंगलवार सॉरी मंगलवार शनिवार प्राय भक्त मान आसती
ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଯାହା ଯିଏ ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସମସ୍ତେ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମର ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କର କୃପାରୁ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳ ହେଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ଯଜ୍ଞରେ ବସୁଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ବିଷୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କ'ଣ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବାଳୀ ପାଳନ ହେଉଛି। କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ ସବୁ? ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ଆମର ସକାଳୁ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହୁଏ, ହୋମରେ ବସିଲା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହୁଏ, ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ହୁଏ, ଆବାହନ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେଇକି ପୁଣି ସ୍ଥାନଗତ କରାଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କର। ତାପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଥାଉ 1000-1200 ଲୋକର ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ତାପରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବି ଆମେ ଖୁସି ପାଇଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବି ଗାଁରୁ ଆଣିନା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନାମ ଯଜ୍ଞ କରିଥାଉ। ଏସବୁ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଯାଆନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆସିବାର 14 ବର୍ଷ ହେଲା, 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଇଏ ପୁରା ଘର ଜଙ୍ଗଲ ହେଇକରି ଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଉନ୍ନତି ପଛରେ ଉନ୍ନତି ଚାଲିଛି। 14 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରହିଛି। ପ୍ରଥମରେ ଏଠି ମୁଁ ପୂଜକ ପଣ୍ଡିତ ହିସାବରେ ପୂଜା କରୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଏଠାରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମର କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ହେଉଛି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଯାହାକି ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ ପାଳୁଛୁ ଏଠି। ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଯଜ୍ଞ କରାହୁଏ, ପୂଜାପାଠ ଉପଚାର ଠାକୁରଙ୍କର କରାହୁଏ। ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାହୁଏ, 1000-1200 ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଏଠି କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ବହୁତ ଏଠି। ଆଉ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର ବିଦେଶୀ ଆଉ ବଡ଼ଜୋଡ଼ା କମିଟି ତରଫରୁ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଆଖପାଖର ସମସ୍ତେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେଠି, ପାଖାପାଖି 327 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ସେ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା ଚାଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ପାଠର ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ ମୋତେ ବି ଏଠି ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଏଠୁ 25 କିଲୋମିଟର ଘର। ସେପଟେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଓ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରହିଥିବା ହେତୁ ଉକ୍ତ ବାଟିକାଟିକୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କାହିଁ କେତେ ବାଟରୁ ଧାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ପଣା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ହୋଇ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ବାଟିକାର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଅଧିକାରୀ ବିଦେଶୀ ଦେହୁରୀ। ଆଜି ଥିଲା ଯେହେତୁ ପଣାରେ ଆଜି ପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଅନ୍ନ ଭୋଗ 1200-1000 ଲୋକଙ୍କର ବି ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସବୁ ଲୋକ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇକି ଗଲେ। ଏଇଟା ସବୁ ଏଇସବୁ ଭୋଗ ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଅଲୌକିକ, ତାଙ୍କର ଯାହା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ କରିପାରୁନି ଏଇଟା। ତେଣୁ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିରେ ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେ ହିଁ କରୁ। ଶିବପ୍ରସାଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, IOIA ନ୍ୟୁଜ୍।